কিন্তু সকালে উঠি এক প্যাকেট খাই দিলি যে শিখর নাকি 12 बजे जाके आरेक पैकेट खाई दिली सांझे जाके आरेक पैकेट खाई दिली 30 টাকা তো একে দিল তখন তো আমরা হিসাব নাই করি कितना खाली आज গোটা দিন কিন্তু সকালে যখন 4 না ইষ্টবিধি ঠাকুরকে দিয়ে দিলি বা 8 না বা 1 টাকা ইষ্টবিধি দিয়ে দিলি আমরা ভাবি ভগবানকে বহুত দিই परम दयाल श्री श्री ठाकुर श्री चरण शतकोटि प्रणाम परमराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मार श्री चरण मोर कोटि कोटि प्रणाम परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दार श्री चरण मोर शतकोटि प्रणाम परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव श्री चरण मोर शतकोटि प्रणाम परम पूज्यपाद श्री श्री अभिंदादार श्री चरण मोर शतकोटि प्रणाम आज भद्र परिक्रमा बाईस दिन ये भादो महीना आज कीर्तन कराटा हमारे आज 22 दिन हलो और ये 22 दिन सत्संगटा आज यहाँ हाथीपुटा उपयोजना केंद्र के दादार माँ सब मिली के कि दादा विक्रम दादादेर घरे आज ये सत्संगटा आयोजन करेছে गति के खूबे ভাল লাগছে आज ये सत्संग में उपस्थित है हमारे ठाकुर के परम पवित्र पांजाधारी सहप्रति ऋतिक मशाहिदा विभिन्न जगह से दादा माँ सब सबाई के मोर आंतरिक रानंदित जय गुरु जाना इतिमध्ये हमारे रुसेंदा आरो अतुलदा खूब सुंदर भावे ठाकुर कथा इतना सुंदर सहज सरल भावे बोली के गेलें जेहू आरो बोलाड़कर कोनो आरो प्रयोजन ना बोध करछि तथापि रुसेंदा जखन बोलले तो मैं मात्र खड़ा हई तो এই যে আমরা আজ ঠাকুরকে कीर्तन করছি কেনে করছি आज इतना दूर दूरनी से आज আমরা আসি ঠাকুরের कीर्तन गुणानुकीर्तन करवार जন্য सत्संग करवार जন্য तार मूलतই হলো যে প্রত্যেকটা জীবই আমাদেরকে বাঁচি থাকতে লাগে আর বাড়তে লাগে এই বাঁচি থাকাটা আর বাড়াটাই জন্য আজ আমাদেরকে গুরুকে প্রয়োজন প্রত্যেক জীবন के আমাদেরকে গুরুকে প্রয়োজন गुरु बिना ज्ञान नास्ति गुरु के कथा गुरु छाड़ा আমাদের ज्ञान নাই गुरु আমাদেরকে সত্যের পথটা আমাদেরকে দেখাই দিয়ে যে এই পথটা में चलो তোরা এই পথটা में সত্যের পথ লাগে এইটাই আমাদের আলোকের পথ লাগে এইটার পথে গেলে আমাদের জীবনটা আজি আমরা ধন্য করতে পারবো এই পথ में গেলে আজি আমরা বাঁচি থাকতে পারবো তো আমরা कहाँ ही जे हमदेरके ওই পথটা দেখা বলে দেয়া আছে तो हमरा अंधार में থাকি हमरा असत में থাকি हमरा अज्ञान में থাকি যার জন্য গুরুকে আমাদের প্রয়োজন হয় আর গুরু আমাদেরকে মার্গদর্শন করায় দিয়ে যে তোরা এই পথে চল এটাই শান্তির পথ এটাই সত্যের পথ এটাই সুখের পথ যখন আমরা ওই রাস্তাটা में চলতে যাই তখন আমরা ওই সত্যের পথটা আমরা সত্যের সন্ধানটা আমরা পাই যে আমাদের জীবনের মেন মালিকটা কে লাগে আমাদের এই জীবনের মালিকটা আমরা তো এই পৃথিবী में आई খাচ্ছি ঘুমাচ্ছি काम করছি সব করছি কিন্তু এই আমাদের জীবনটা যে বাঁচিকা है কার দয়া से বাঁচিকা है এই কথাটা আজ আমরা জানতে না কার দয়া से কারণ জন্য তো দয়া से আজ আমরা বাঁচি আর ওই দয়াটা দিবার জন্য যুগে যুগে মহাপুরুষ গিলা बहुत कष्ट करके আমাদের জন্য ত্যাগ স্বীকার করকে এই পৃথিবী মারা জন্মগ্রহণ করে ওদের তো প্রয়োজন নাই এই পৃথিবী में আসবার জন্য কিন্তু ওরা নিজেকে উপভোগ করবার জন্য লীলা করবার জন্য আমাদের সঙ্গে উপভোগ করবার জন্য ওরা এই পৃথিবী में আসেন যাতে আমরা একটা সৎ পথের রাস্তা দেখাই দিই नहीं तो ওরা তো উপর से একটা আকাশবাণী দিতেন আমাদেরকে লীলা করকে आचरण करके दिखाई देना आज हमদের ভিতরে आज आचार्य देव हमদের সঙ্গে
কিরকম নিয়ম নীতিতে যেতে লাগে, প্রার্থনা কিরকম করতে লাগে, মানুষের সঙ্গে কিরকম কথা বলতে লাগে, বাপ মার সঙ্গে আমরা কিরকম ব্যবহার করতে লাগে, জ্যেষ্ঠজন সঙ্গে আমরা কিরকম ব্যবহার করতে লাগে, ছোটদের সঙ্গে আমরা কিরকম ব্যবহার করতে লাগে, কাটায় কাটায় হাত ধরে আজ আমাদেরকে শেখায়। আমরা এখন ভাবি যে আমরা বহুত ভালোভাবে চলি, আমরা নিয়ম নীতি মে চলি আই, সব ঠিকঠাক মে চলি আই, এরকম বলে ভাবি। যখন আমরা আচার্যদের যাই, যখন আমরা অবিন্দাদাকে সামনে যাই, তখন আমাদের ভুল আমরা দেখা পাই। আমরা তো এটাকে অরিজিনাল রাস্তা আমরা ভালোভাবে চলি যাই বলে ভাবতো, কিন্তু ওদের সামনে যাওয়ার পিছে আমাদের ভুল গিলা ভাঙে। আমাদের তো এরকম ধরনের চলতে লাগিস না, আমরা তো এরকম চলি যাই, ভুল গিলা তখন আমাদের ভাঙা যায়। आईना के सामने हमारे जब आगू दिखे थकले से हमने कहाँ मुख में चेहरा में कहाँ की दागिया है, कहाँ किया है, तक हमरा बुझते पारी। तो हमने जीवन चलाना में हमने बहुत भूल है, जीवन चलाना में हमने बहुत भूल থাকে, बहुत दुख कुष्टिला থাকে, আমরা ওটা ভাবতে নাই পারি যে इतना हमने भूल है। যখন গুরুকে সামনে যাওয়া যায়, গুরু আমাদেরকে দেখাই দিয়ে তোর জীবনে এটা এটা ভুল, তুই এইভাবে করলে সে তুই এইভাবে তুই করবি। তো যেন মালিক বলছে যে জীবনটা একটা সংঘর্ষ লাগে। এই একজন গিরি যায়, একটা ছোট ছেনা একটা সাইকেল लेके হয়তো যাচ্ছে, এরকম যাচ্ছে, ও গিরি যায়, তুমি ফট से উঠাই দিলে ও কি কম উঠতে লাগে, ওই শিক্ষাটা ওর ওকে খালি মাঝে গাড় দে, বাবু উঠ, এরকম ধর, এরকম কর, তখন করতে করতে ও একটা অভ্যাস, ও একটা কায়দাটা জানি যায়। তো আমাদের জীবনটা চলাবার একটা কায়দা লাগে। তো যেন ঠাকুর বলছে বিপাক পথে হাত ধরে যে চলার কায়দা জানিয়ে দেয়, যাকেই জানিস গুরু বলে তাকে পারে না। বুঝেন জীবনে আমাদেরকে গুরু লাগে, সবাই में गुरु লাগে। आज फुटबल खेलते গেলে भी আমাদেরকে গুরু একজনের দরকার আছে। आज যদি মই গান শিখতে যাব তখন আমার একটা গুরুকে দরকার আছে। आज যদি মই গাড়ি চালাতে যাব একটা ড্রাইভার শিখবার জন্য ওয়া भी একটা মোর গুরুকে একটা দরকার আছে। तो सब জীবনে আমাদের একটা গুরু করা है। तो गुरु हमारे माँ बाप भी है, गुरु एक मास्टर भी है, किंतु वह से भी यार एक गुरु है जाके हमरा साधन भजन करने से हमरा पाते हैं। भजन हमरा गान में गाए जे माता गुरु पिता गुरु गुरु ज्येष्ठ भाई एर थाकी आदि गुरु भोजी ले पाए। तो हमरा साधन भजन करले और कोई गुरु नहीं, तो हमरा वही गुरु के नहीं। तो गुरु हमदर का अंधार से हमदर के पुहर में ले जाए, बा वैसा अज्ञान से हमदर के ज्ञान के पुहर में ले जाए। तो जैन हमदर के गुरु ग्रहण करें, तो गुरु तो हमरा ग्रहण करबो ही। बहुत धरनेर हमदर जीवने हमदर संसार में हमदर जगत में बहुत धरनेर गुरु है। के बছর दिन में एक दिन घुरी থাকে, के एक दिन आसी के एरकम किबाकिबी করে দিকে हमदर के गुरु बनाई के जाए, के बच्चा बोली के तोके आज से तो मोर शिष्य हो गेली, तो चला हो गेली, एरकम बोली के हमदर के गुरु बनाई के जाए। गुरु बहुत धरण का है, किंतु जीवन तो सद्गुरु एक जने ही থাকে। একটা যুগ में जीवन तो सद्गुरु पुरुषोत्तम एक जने ही থাকে। আমরা ওটা ভুল করব না ভাই। জীবন তো সদ্গুরু এক জনে হয়, যার ঠিনে গেলে সে আমাদের ইহকাল পরকাল সর্ব সমস্যার সমাধান যে দিতে পারে, যে মোর বর্তমান ভবিষ্যৎ অতীত में কি হবে যে মুখে বলতে পারে, ওইরকম গুরু ওরকম গুরুকে আমাদের প্রয়োজন। জীবন্ত সদ্গুরুকে প্রয়োজন। যেরকম सत्य में हरि रह, त्रेता में राम रह, दापर में कृष्ण रह, और कौन गुरु और कौन प्रयोजन होते हैं। और ओराई बोली के जाए नहीं, ओराई बोली के जाए नहीं, इटा आजी ठाकुर ओई कथाटा नहीं बोलছে। आगे राम बोली के जाए, आगे कृष्ण बोली के जाए, जे जुगे जुगे এই পৃথিবী में মই अवतार ग्रहण करब और तोरा मोके लेके যাব। আর মই তোদেরকে মুক্তির পথটা দিব, আর কখন কোন জায়গাটা আমি আসবো এগুলা কথা বলি যায়। আমরা তীরনাথ পূজা করি, মানে বিভিন্ন পূজা করি আমরা, তখন ওই শাস্ত্র ভাগবত পাঠ করি, ওই ভাগবত में लिखा है बढ़िया আছে যে কলি যুগ में মই कहां जन्म ग्रहण कर। ওই যে আগে অতটা বলি के গেলে যে विष्णु भक्तों घरे संबलपुर ग्राम में पद्मा नदी के तीर में মই जन्म होबो। ओहे राम, ओहे कृष्ण, ओहे आज ठाकुर श्री
শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র রূপে আজি আছে। আমরা ভাবি যে আমরা দুসরাটাকে ধরছি, নয়, ও আগে বলি के যাই রবে ওই কথাটাকে আমরা বলি के যাই। কিতাব में शास्त्रों में এটা শাস্ত্রসম্মত ভাবে আগে আমরা ঠাকুরকে মানছি, ওরা বলি के যাই থাকে। এই যে আমরা রামায়ণ में দেখি রামচন্দ্র বনবাস চলে গেল, 14 বছর বনবাস চলে গেল। बाद दशरथ राजा यहाँ बिछना में गिर गया, राम राम बेटा 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 बोल के थकी गए। केरे थकी गए? वो तो भगवान और रामचंद्र यदि और बा यहाँ थकी गए। रामचंद्र आज जंगल में जाबो गया 14 बছর बोल के शास्त्रों में उठा और एक कारण है जे रामचंद्र जाते ही लगे। हमरा भाभी जी की कम करे गए कारण रामकर बाबा दशरथ राजा शिकार जाए रहे तखने श्रवण कुमार के बाप के अंध मुनि के तखने चियाड़ी मारी वो चियाड़ी मारवाटा में श्रवण कुमार के बाप अंध मुनि विराट ऋषि मुनि रहे तखने अभिशाप दे रहे राजा दशरथ मोर एक हमरा दोनों बुढ़ा बुढ़ी अंध लगी मोर बेटा एकमात्र मोर सहारा रहे जे मके भार बुई बुई के गुटे तीर्थ गिला भ्रमण करते रहे वो एकटाई मोर एक्टिविटी रहे। आज तू मोर बेटा के तू मारी दिली, आज मोर बेटा आज शेष हो गए मके के इस पृथ्वी में आज घुरावे के घुरावे मके मोर बेटा नहीं के हमने दुई बुढ़ा बुढ़ी हमरा दोनों जने अंध कहूँ जाते नहीं पारी वो हमने के भार बुई के मंदिर में एरकम तीर्थ गिला भ्रमण करते रहे तो मोर बेटा आज मरी गए तখন বলছে মুই সব দায়িত্ব নিব নাই মোর বেটাকে মারি দিলি আমরাও মরি যাব কিন্তু মোর বেটাকে জন্য আজ মুই যেরকম তড়পি তড়পি के মরছি তুই भी एक दिन তোর বেটাকে জন্য তড়পি তড়পি के মরবি। ওই অন্ধ শ্রাবণ মুনিকে বাক্যের অভিশাপ কথা ওই অভিশাপটাকে গতি দিবার জন্য রামচন্দ্রকে 14 বছর বনবাস কারণ ওর বাপ তড়পি তড়পি के মরতে লাগল না ওর বেটাকে জন্য। तो रामचंद्र इनके वनवास गए दशरथ राजा इनके बेटा बेटा रामचंद्र जब वनवास चली गए सीता के हरण कर दिले हरण करते गए और पीछे तो पाई गए बालिका सुग्रीव तो सुग्रीव के संगे बंधु करले राम बाली संगे नहीं करे केरे नहीं करे बाली तो रावण के चूड़ी में धर के सागर में 10 बार उठा बहा कराते डुबाते तो रामचंद्र तो बाली के संगे हेरी नहीं करले बंधु नहीं कर कार लगे कर सुग्रीव के लगे जदि बाली के लगे जदि रामचंद्र बंधुत्व करते तो बाली के बहुत दुर्नीति अन्याय अत्याचार तो भगवान अत्याचार के दुर्नीति मानुष के संगे संग दीवार कम होते बाली बहुत दुर्नीति परायण रहे वहां तो हत्या करते लगे वो सीमा पार हो जाए जार जने आज वो सुग्रीव के संगे रिकोरी के तार पीछे जे सीता मां के हरण कर बोल गया है वो के मार बोल गया है बाली अत्याचारी रहे इतना है जार जने बाली के मार बाली के जब चियाड़ी लागले बाली के मोरले तখন रामचंद्र के बोलছে प्रभु तू यदि मोके एक बार बोली थकती जे रावण ले जाए सीता के वो तो रावण के अपना चुंडी में धर के सागर में कितना बार डुबा रखो वो तो एक ही झपट में ले आने था ये दो ही जे वर जिगला पाप जिगला दुर्नीति रहा कोटा कोनो दिन संभव नहीं वो सुग्रीव के যখন এরি হলে এইভাবে ধর্মরাজ্য স্থাপন করা तो ये हमरा प्रत्येकটা কারণ একটা থাকে প্রত্যেকটা একটা কারণ নাই থাকলে সে নাই এই যে আমাদের জীবনের একটা কারণ আছে आज हमरा भगवान के पाइছি আমাদের জীবনটাকে একদম মায়া আছে আজি আহি ইয়া से जाबाटा में কি হতে পারে আমাদের কেউ বলতে নাই মানুষের জীবন পানি के ফুটতা নিছে না যে কোনো টাইম হয়ে যেতে পারে কিন্তু এই জীবনটাকে চলাতেলে এই জীবনটা আমরা जिंदगीটা চলাতেলে এতনা সহজ না वहाँ गुरु के कृपा होता है गुरु के दया होता है गुरु के दया
और गुरु के कृपा पाते लगे हमদের কি করতে হবে गुरु जोनটা निर्देश दिए गुरु जोनटा रास्ता देखे गुरु जोनटा नियम नीति हमদেরকে দিয়ে ওই নিয়ম নীতি में আমরা চলতে হবে এই कृपा বলি हे प्रभु मोके दया कर दया শব্দটার অর্থ আমরা না জানি দয়া মানে কি দয়া মানে কি আমরা যে বলি हे प्रभु मोके दया कर दया মানে কি দয়া মানে শব্দটার অর্থ হলো दी के पार हे प्रभु मोके कृपा कर कृपा शब्दटाকে হলো যে তুই করি के पा আমরা ভগবানকে কি বলি हे प्रभु मोके दया कर दया করবে कहां से আমরা दी के पाबो লাগে कृपा করবে করি के हमদেরকে পাতে লাগবে हे प्रभु मोके आशीर्वाद दे দেখো করে আশীর্বাদ आशीर्वाद শব্দটাকে ঠাকুর অর্থ ভাঙি দিলে যে অনুশাসন নিয়ম নীতি যে পালন করিয়ে যায় ওইটা লাগে आशीर्वाद এই যে আমরা মা বাপকে যখন পুরো সেবা করি না নানা নানিকে পুরো সেবা করি না নানা নানি আমাদেরকে আশীর্বাদ দিবে আমরা নানা নানিকে সেবা করতে গেলে মা বাবাগুলা বলে না চাই তো নানা ঠকাইকে আসে নানি ঠকাইকে যা ঠেন থোড়া মালিশ করে দিন যা কেন কো বলে যে বুড়া বুড়ি মানুষের একটা আশীর্বাদ পাবে কখন আশীর্বাদ পাবে যখন ওকে সেবা করবে অনুশাসন গুলা মানলি তখন আমরা আশীর্বাদ পাবো এই যে ঠাকুর পরম দয়াল আজি আমাদেরকে আসিয়ে এই যে আসিয়ে ওই নিয়ম নীতির মাধ্যমে কি আছে জল জল যাদব নিষ্ঠবিধি ষষ্ঠ নিষেধাচার এই পাঁচটা নিয়ম নীতি করা পাবে আর এই নিয়ম নীতিগুলো আজিকের যুগের নয় আগেকার যুগ से চলে আসে আজি से নয় হয়তো এইটার নাম তখন ইষ্টবিধি নাই रावण के बेटा मेघनाथ যাকে ইন্দ্রজিৎ বলা হয় ও भी ইষ্টবিধি করতে হয় আমরা এখন ওটা ইষ্টবিধি বলছি তখনের যুগে কি বলতেন ওটা নিকম্বলা যজ্ঞ বলতেন আজি আমরা ইষ্টবিধি বলছি ঠাকুরকে দিছি যে আমরা ওটা বলছি ইষ্টবিধি তখন রামের যুগে ওটাকে কি নাম হয় নিকম্বলা যজ্ঞ কি যজ্ঞটার নাম হয় আমরা এখন ইষ্টবিধি নাম বলছি তখন ওই ইষ্টবিধির নাম হয় নিকম্বলা যজ্ঞ मेघनाथ के इंद्रजीत के राम मारते ही नहीं पारছে वह जितना रावण के जितना फौज गिला के मारी दिते पारছে কিন্তু इंद्रजीत के मारते ही नहीं पारছে राम কেনে इंद्रजीत নিকম্বলা যজ্ঞ করতে মানে ইষ্টবিধি করছে তো যে ইষ্টবিধি করে স্বয়ং ভগবান भी ওকে মারতে नहीं পারে তখন দেখলেন যে मेघनाथ के যদি মারবো লগিয়া হয় ইষ্টবিধি में जोन दिन गंडगोलिया करते लागे ওই दिन है जाके मारते तो सब दिन तो इसी मंदिर में ढुकी को निकम्बला यज्ञ करे तो हनुमान बोलले मुई आज यार निकम्बला इष्टविधि करबार टाइम में मुई आके इष्टविधि करते ही नहीं এই যে যখন ইন্দ্রজিৎ ঢুকি গেছে मंदिर में যখন এই নিকম্বলা যজ্ঞ করতে কইছে হনুমান যাই করে নিকম্বলা যজ্ঞ ভঙ্গ করে এই ভঙ্গ করার জন্য ওই দিনটা রাম ওকে ইন্দ্রজিৎকে মারতে পারে কারণ মিলা এই যে আমরা টিভি দেখছি সিরিয়াল দেখছি কেন এই কথাগুলো এরকম হচ্ছে এই কথাগুলো আমরা টিভি में भी ভালো কথাগুলো দেখি এই কারণগুলো আমরা জানতে লাগলো তো ভগবান भी কষ্ট দুঃখ কষ্ট করে এই সংসারটা আমরা চল এই যে আমরা সংসার में যদি हे प्रभु तो कितना पूजा पाठ করছি মই তথাপি মোর জীবন में इतना জ্বালা কেনে इतना दुख वेदना हमरा केने আমরা এখন কোনটা আমরা কোনটা আমরা ঘরে বলি हे प्रभु তোকে তো सब दिन मैं पूजा पाठ করছি হলে भी मोर घर में इतना दुख विपद केने कि भगवान के दुख विपद में नहीं थे भगवान के सुखेर जीवन में गेले रामचंद्र देखो जंगल में जा बोल गया 14 बছর जंगल में থাকা पीछे सीता मां के हरण करके ले गए सीता मां के हरण करके ले गए सीता मां के रावण যখন শ্রীলঙ্কা বাঁধলেন বাঁধতে যাইকে এই যে যখন যুদ্ধ হলো তখন ওর ভাইকে ওয়া নাক ফাঁস में मारे লক্ষণ के ওয়া বেহুশ করে তখন রাম के কি অবস্থা রাম তখনই ওয়া নিজেকে বলি রে মই ইহাই দেহ ত্যাগ করি আমরা এই কথাটা নাই জানি যে রামচন্দ্র একজন ভগবান হইকে भी उस संसार के जाला में बोलते रहे मोर बाप उठ के चली गले मोर बो हज के हराई गले मोर भाई जे हरी गले मुझ कार जन्म था मुझ कार जन्म जिया के था तो हनुमान जाम्बुवंत इगला सबे बोली के ओरा बुझाले प्रभु এই যে তুই জনটাকে যদি তুই চিন্তা করছিস ইয়ার কি একটা উপায় বলে কি উপায় বলে ওই পাহাড় में এই যে আকে নাগফাস যেটা হেরি করিছে ওই পাহাড় में একটা সঞ্জীবনী গুটি বলি के পাওয়া যায় এই গুটিটাকে তুই আনতে পারলে
हनुमान रात्रि भितरे मुर्गी डाका के आगे आनते लागो तबे हे लक्षण बाँचबे ना तो नाई बाँचे ওটা আমরা ঝুমর মে কেমটা মে আছে যাও বাচ্চা পবননন্দন জড়িগুটি না নিলে বাঁচিবে না লক্ষণ মেঘনাথের শক্তি ছেলে পড়েছে লক্ষণ এরকম একটা কেমটা সুর মে ঝুমর মে আমরা গাই তো এই যে হনুমান যাইকে পঞ্চবটিটাকে ওই হেরিটাকে মৃত্যু সঞ্জীবনীকে চিনি নাই পাইকে পাহাড়টাকে উঠাই দিল তার পিছে ওই যে বৈদ্যগিলা ওই মেডিসিনটা করিকে লক্ষণকে খোয়ার পিছে বাঁচি তো ভগবান भी এরকম হতাশা হয়ে যায় भगवान भी हताशा हो जाए उतना कष्ट करी के ओरा माने त्याग स्वीकार करी के संसारटा कारण ओरा भी मानव देह में आसी है ना मानव देह में आसी है छू मंत्र में नाइते किबाटा করে দিলে যে কিছু মানগিলা ছু মন্ত্র ওইটা হই যায় ছু মন্ত্র में नाइते संसार में नर रूपे आसी है गति काम करी के ओरा हमদেরকে দেখাই দিবে ওরা भी विधि के विधान में चलते लगे विधि के विधान के बाहर ओरा कोनो करते नहीं पाए এই যে অবিন্দাটি ने आचार्य देव की ने आज जाके हमने बहुत कोई प्रार्थना करी देख आचार्य देव मोर बेटा दे भालो मोर तो आचार्य देव बोले मैं हाथ राखी दिले यदि सब भाल हो जाते मोर बेटा बेटी के हाथ माथा ऊपर तो मैं सबके हाथ आको राखी दीती जरा एमने एमने सब हो जाते तो हम तो इतना कष्ट करते ही नहीं लगते पूरी मुझे शैतान अनुसार में করছে पढ़ी के नाई पास करली यूनिवर्सिटी काको डिग्री नहीं तो जने কথাটা হলো আমরা এই যে ঠাকুরকে পাইছি বহুত ভাগ্যর জড়িয়েতে আজ আমরা পাইছি ঠাকুরকে পুয়াটা বহুত ভাগ্যের কথা কিন্তু আজ আমরা সহজ মে পাইহি তো জন্য আমরা নাই আগের দিনের দীক্ষাটা বহুত কষ্ট বহুত ওই যে এরিকলাকার পিছে পিছে ঘুরতে 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 8 বছর 10 বছরের পিছে দীক্ষাটা দিয়ে আমরা তো সহজ ভাবে দীক্ষাটা পাইছি কিন্তু ঠাকুর এটা দয়া করি না আমাদেরকে এটা আমাদের মানুষগুলাকে নিচে গরিব দুঃখীয়া সবকে উদ্ধার করার জন্য রাস্তা একটা ভগবান আমাদেরকে দেবে যে সবই যাতে মুক্তির পথটা পায় সবই যাতে ঠাকুরকে পায় সবই যাতে আমরা ভগবানকে পাই কারণ আধাগিলা পাবেন আমরা নাই পাবো তো আমরা তো জীবন ভরে বঞ্চিত হয়ে থাকবো ঠাকুর যেন দয়া করে এই যুগ में আসি है और सबके अंदर के बाँचाते ले आसी है सबके अंदर के बढ़ाते ले आसी है क्यों पीछे था कोई नहीं बोल सबे आगे जय ना हो आज हमरा परम पिता के पाई बहुत जुगे যখন পাই এই বস্তুটাকে আমরা নাই হারাবো কি লাগে এই কথাটা মানে আমরা ভগবানকে যেটা পাইছি আমরা নাই হারাবো সহজ না আমরা নাই হারাবো আমাদের জীবনের কিন্তু এটাই মুক্তির পথ লাগে যে হাজার भी বলুক যে লাখ भी বলুক ঠাকুর যদি জীবন্ত ভগবান নাই হতে আজি গোটেই বিশ্ব में आज ठाकुर के मंदिर होते बोले এটা নাই बोले আমাদের आदिवासी মানুষগুলাকে খালি এরা जाजन करके ठाकुर के दीक्षा दिया दिছে এটা যদি হতে তাই কলকাতা में तो আমাদের মানুষ নাই दिल्ली मुंबई में तो हमदेर मानुष नहीं थे अमेरिका में तो हमदेर मानुष नहीं थे दुबई में तो हमदेर मानुष नहीं थे तो कनाडा में तो हमदेर मानुष नहीं थे बेंगलोर में तो हमदेर मानुष गुला नहीं थे उगला भाई ठाकुर के मंदिर ठाकुर के दीक्षा ठाकुर के उत्सव ठीक हमरा बार भोदा मानुष लागे किंतु अमेरिका के मानुष कितना चाह अरे अमेरिका में आज ठाकुर के दीक्षा होचे ठाकुर के मंदिर होचे ठाकुर के रकम सत्संग होचे हमरा तो साइकिल में आसी अमेरिका के मानुष गुला जहाज में जाए कीर्तन करते तोरा ओरा की उतना बुड़बुक लगे ठाकुर यदि जीवंत तो भगवान ना हो आज गुवाहाटी निसना जगह में दुईटा डांगर मंदिर शिलोंग में उतना डांगर मंदिर बेंगलोर में उतना डांगर मंदिर कनाडा में उतना डांगर मंदिर संभव होते ठाकुर यदि जीवंत भगवान ना हो स्वयं मालिक किंतु हमदेर के धरा नहीं दिए ठाकुर हमदेर के हमरा स्वयं जो मालिक कारण हनुमान राम के संगे थाकते रहो हनुमान जीने नहीं पत्र जो भगवान राम लागे श्री कृष्ण के संगे सब दिन अर्जुन है अर्जुन जीने नहीं पाचे जे श्री कृष्ण स्वयं भगवान लागे साधन नाम ध्यान लागे तो जन हमरा भाल से हमरा
প্রার্থনা গিলা করব, আমরা ইষ্টবিধিটা করব। এই ইষ্টবিধিটা কিন্তু আমাদের জীবনকে রক্ষা করবে। আমরা ইষ্টবিধি করব, আমরা দিনে বহুত পয়সা আমরা খরচা করছি, কিন্তু আমরা সকালে উঠি আমরা ইষ্টবিধি কেউ 10 না 4 না 1 টাকা করছি, তো আমরা ভাবি যে বহুত দেবি, আরে কাকে দেবি? पैसा तो वही लगे, हम तो हाथ में है आसी, स्वयं मालिक लक्ष्मी वो बर्मा वही तो सब दुनिया हमদের দিনে যদি 100-200 টাকা থাকে, 1000 টাকা থাকে, এটা মোর পয়সা সব তো মালিকের লাগে, ওয়ারে লীলা সব আমাদের দিন অলপ থাকে। আমরা সকালে যখন 10 নিয়া বা 1 টাকা আমরা যখন ইষ্টবিধি করি, আমরা ভাবি ঠাকুরকে আমরা দিই, কিন্তু সকালে উঠে 1 প্যাকেট খাই দিলি যে শিখর নাকি 12 बजे जाके आरे पैकेट खाई दिली, साँझे जाके आरे पैकेट खाई दिली, 30 টাকা তো একে দিল। তখন তো আমরা হিসাব নাই করি कितना खाली आज গোটা দিন, কিন্তু সকালে যখন 4 না ইষ্টবিধি ঠাকুরকে দিয়ে দিই বা 8 না বা 1 টাকা ইষ্টবিধি দিয়ে দিই, আমরা ভাবি ভগবানকে বহুত দিই। দেখবা তো আমরা দুর্গা পূজা में যাই, লক্ষ্মী পূজা में যাই, सरस्वती पूजा में যাই, कीर्तन में আসি, যখন আমরা ঠাকুরকে ভগবানকে প্রণাম করতে যাই, তখন খুচরা পয়সা है है नहीं, खुचरा पैसा है तो किंतु होटल में जब हमरा खाए, होटल में तब खुचरा पैसा देते ले दुकानदार के थोड़ा लाज लगे कोई लौटता है जो 500 টাকা বা 200 টাকা এটা দিলে स्टैंड अप हेरिता था लेवल টা থাকবে। होटल में खावा टाइम में किंतु हमरा नंबर ही लाला, और पूजा के टाइम में दर्शन करवा टाइम में हमरा किंतु कोई खुचरा पैसा है हमरा। এই যে দুর্গা পূজা আসছে, দুর্গা পূজাকে যখন আমরা জোগাড় করতে যাব, প্রণাম করতে যাব, কোন দিনকে পূর্ণা নোটটা বি হলে আমরা ফাটিও যায়, যদি মা ধরা রেখে দুরিয়া আছে, আর একটা কি আবার আখানা যদি আহে দুরিয়া আছে ফেলাই দিয়ে থালটা में ठड़म करके জোগাড় করকে লম্বা টিকা একটা লাগাই দেগে, जहां तहां जाके तो सेल्फी उठी दिली, बास আমাদের পূজা হই। দুর্গা পূজা পূজাটা কার লাগে? মা के পূজা লাগে। সাজাই হলি তো আমরাই সাজাই হলি, পূজাটা তো মা কে লাগে। মা কে আমরা শাড়ি কিনে দেই, কোনদিন তো কিনে দেখি নাই পারি, জীবন में আমরা মা के শাড়ি দেখি নাই, কিন্তু পূজাটা তো মা কে লাগে। মা के नाम लेके আমরা নিজেই সাজাই হলি, তো আমরা বলি আমরা পূজা করছি। ভুল না দেখো তো আমাদের কাহা হচ্ছে গতকাল আজ দুর্গা পূজা में হচ্ছে কাহা একটা হচ্ছে, আমরা একটা ছাগলি মানসিক করি, ছাগলি একটা দিতে লাগলো না হলে ঘরে কিবা একটা ঘটনা হতে পারে। মানসিক যখন করলি, মা তো আমাদের भी মা, গরু ছাগলি के भी মা, পারো হাঁসা सबके माँ, तो माँ के सामने वरे छेनाटाके मैं काटी दिली, কি জন্য মানসিক করিনি না মোর ঘর থেকে ছানাপুনা গিলা ভালো ঠাকুর বলি কে মানসিকটা করিনি, আর ওয়ার ছানাটাকে মই মা কাটি দিই। তো এই মানসিক করাটা বা বলি দিয়াটা ওটা আমাদের ভাব হলে ওটা তো আমাদের পাপ। ওয়ার মা ওর ছানাটাকে নিজে কাটিয়ে খেতে পারেন, ওটা আমাদের ভুল ধারণা। সবকের ভিতরে ভগবান আছে। তোদের কথাগুলো আমরা হলো ছোট ছোট কথাগুলো আমরা চিন্তা করতে চলবো, আর ঘরগুলো আমরা ঠিক হয় আমরা যখন সবে মিলি একে সঙ্গে থাকি, বেটা বেটি বউ মা বাপ একে সঙ্গে যখন আমরা ঠাকুরকে ঋণে আসি, প্রার্থনা একে সঙ্গে করি, তখন আমাদের ঘরটা একটা শান্তির একটা পরিবেশ। আচার্যদেব বলছে তোরা যখন ভাত খাওয়া সবে একে সঙ্গে বটিকেই খাবে, মা বা চেনা পুনা সবে একে সঙ্গে বটিকেই খাবে, আর একে সঙ্গে বটিকে খালে সে ঘরকে ভিতরে একটা মিলা প্রীতি, ভাই বোন বাপ মা সবের একটা মিলা প্রীতি থাকে। দেখবা তো আমরা খাবার টাইমে বেটা নাইতে বেটি নাইতে কখন টাইম ও একলা আসি খায়, এইগুলা আমাদের ভুল আছে। वहां से আমাদের লাহে লাহে এই যেটা ঘরকে যেটা আমাদের মিলা প্রীতিটা থাকে তখন কমে। আচার্যদেব বলছে সবাই মিলে একে সঙ্গে খাবা, আর গোটে দিনে জি ফল বেয়া কথা আলোচনা হয়ে জি জি কাম করিও সব খুলিকে অন্তর খুলিকে কথাগুলো আলোচনা করো, যাহাই জি কথা হয়েছে ওই কথাগুলো তোরা ঘরোয়া ভাবে সবে আলোচনা করি, ঘর একটা শান্তিকে পরিবেশ। তো
আর একটা এখন কথা হয়েছে এই যে আমরা ঠাকুরকে রাজি দীক্ষা লেছি কে কে গেলা দাদা গেলা যখন সৎসঙ্গে যাতে বুঝেন না তখন মা গেলা বলে বহুত কীর্তন में যাচ্ছে থাক এরকম আর কেউ কেউ যদি যাজন में যায়েন তো মা গেলা কি করেন এরকম দেখা যাচ্ছে যে ওই দাদাটাকে বা ভাইটাকে দীক্ষাকে যখন যাইলেন দীক্ষাকের জন্য যাজন করতে কেউ যাইলেন দীক্ষা লিয়াতে তখন ওই মাটা ওকে সাইড করে রাখলেন এই নাইলে জয়গুরু ধর্ম নাইলে মাছ মাংস খাতে নাই কালকে এদিকে এদিকে যাতে নাই ওকে কি করলে ওকে ধর্ম রাস্তা से ওকে हटाई के রাখলেন তো हटाई के যখন রাখি দিলে ওই লড়াটা তো কোনটা ওকে শান্তি লাগলো না তখন ওর শান্তি কোন কোন লাগলো जहां जाके बोठा उठा हो भेजा भेजाए उसको जगह गलो तो जाने तो ये যখন जाते 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 उनका একটা বের রাস্তা में গেল না যখন খাই যায় के যখন ওকে দুই লাঠি থাকতে থাকতে যখন দুই লাঠি পড়বে তার কিছু আর একটা হুঁশ ধর্মরাজ যদি এদিকে যাই থাকতে তখন তো এই অশান্তিটা ঘর में নাই হই থাকতে মুই আগে যদি সৎসঙ্গ में जाते দিতি দীক্ষা লিয়া में একটা জাতি একটা শাসন में একটা লাইন में থাকতে বাকি তো মুই যাতে নাই দিই যার জন্য আর ফলটা দিই ওটা করে যেন কোনোদিন নাই হয় সবদিনে মানুষকে ধর্মরাজ ধর্ম দিকে ফেরি করতে চেষ্টা করে তবে ধর্ম একটা শান্তিতে পরিবেশ যাই না হোক সময় भी ढेरे হচ্ছে গতিকে ধর্মকের কথা তো বলিতে শেষ করতে নাই পারা যায় আর অতনা মই भी নাই জানি মোর বলা में भी बहुत কিছু ভুল হতে পারে কিন্তু তোদের সামনে এটা বললি তো আশা রাখছি তোরা সবাই ঠাকুরকে लेके চলবা ঠাকুরকে যেগুলা নিয়ম নীতি আর এগুলা পালন করবা নিজের জীবনটা ধন্য করবা নিজের ঘরকে চেনাপুনাকে জীবনটা ধন্য করবা পারিপার্শ্বিক সবাই যাতে একটা শান্তি থাকে ঠাকুর বলছে সৎসঙ্গটা ধর্ম না হয় এটা মানুষ বড় কারখানা লাগে আর একটা কথা এই যে আমরা বলি যে আমরা জয়গুরু ধর্ম এটা জয়গুরু ধর্ম কি নয় সৎসঙ্গ একজন গুরু ভাই আরেকজনকে দেখলে আমরা জয় গুরু ভাই গুরুকে হে জয় দিছি জয়গুরু ধর্ম নয় এই কথাটা সবাই জানবে বহুত কেউ বলে জয়গুরুকে কীর্তন হচ্ছে জয়গুরু ধর্ম নেই এটা নয় জয়গুরু একজন আরেকজনকে দেখলে আমরা গুরুকে জয় দিই আমাদের হলি সবাই সৎসঙ্গী সৎসঙ্গী মানে সৎকের সঙ্গ ইয়া অসৎকের সঙ্গ না সৎকের সঙ্গ যাই না হোক সবাই মঙ্গল কামনা করছি আর ঠাকুরকে এই যে ভাদো মাহিনা ঠাকুরকে এই জন্ম মাহিনা আরো आज 22 दिन के लिए और 8 दिन है काली कादाबिल में होवे कादाबिल में सत्संग है काली आरो ठाकुर के जी का जन्मदिन ওটা 15 সেপ্টেম্বর 15 তারিখ में है और মাঝবাট মন্দিরে ডাঙ্গর করকে এটা উৎসবটা হবে তো সবাই যাবা অলপ আগে আমাদের সেক্রেটারি আসিল উৎসবে তো আছো বোধহয় তো সবাই যাবা উৎসব है 15 तारीख में तो उत्सव में सबे जावा और सबे जाते सुखे थाको शांति थाको ठाकुर के लेके चलो इष्टमय लेके चलो दिन काल खूबे गया যাতে আমরা সবাই ঠাকুরকে लेके চলতে পারি এটাই আশা রাখি আর সবার মঙ্গল ঠাকুরের সাথে প্রার্থনা করি মোর বড় জয়